Mariam Kamanyan Kamara, merci beaucoup. Allah qui sera. Début au début, aya fo kamna shiman dama ko na worosa. Anya worosa shiman ton sama dama. Madame la présidente Nasra, merci beaucoup. Iga foli bi a jeunesse sogodo ni bella jene folondo. Asma Bayo Fatou Zara, merci beaucoup. Fatmata Bachilin, bella jele tima, merci beaucoup. Au bella jele nga foli bi anno. Merci beaucoup. Ka foli bele bata ani fla wura dozuz ka foli ga au bella jele. Merci beaucoup asu sangari ka boka foli bele baki. Nga foli ba au bella jele surtout armée noire che ani muso au bella jele nga foli bi. Dani de Paris, merci ngana kene kono shunna. Mena nyanga arasa do video la. Arasa do video la 23h yanno. Mais mena kene kono mina jon kama oui Rasijal. Mbalmo Rasijal. Mena shunna directement Rasijal. Comme wuluke fene bora ka video ke kunu no malikai. Merci beaucoup. Ni malika fene bora ka video ke kunu nya ka video bo ma chama ni doni name la malika komi aka kunu video malika ka kunu video la ali munu be malika no fe utado hali munu ba no fe utado bo fen chama fene be ambo chien fonyo ne parce que même wakati mna nene malika kumbe jela ka foko malika be fen chama fo ya na ka business muso suno che munu che malika fitini ni nunu mo kirigarani nunu malika mo fo ite nunu na malika be fem do ya ka business di malika ma musa timini goshia ka musa timini goshi ka goshia o danga de umbana ko musa timini ko vive malite de o malika ere bora ka musa timini goshi gunu o te bashi ya kola on yo ke mais mini musa timini te o tede ye gojili ga chogo ibe karamo on de to fone ongi go de bla malga boro la ko Musa Jawara ne ngo yo la ngo tu es trop bête, tu es trop bête, pas Musa Jawara ma foike wa Musa Jawara nay mali nan folo be chien o Musa Jawara joyi Musa Jawara mo shima voter Musa Jawara maligere ishi be ka fako Musa Jawara kele essayer Musa Jawara ishi be ka doya réseau sanfé ki ishi be ka neni ka buruja ama fo fi ama fo je ko faka 5 millions saraye ka tadi Musa Jawara ko te malika tadi kaba jakte ko faka 5 millions saraye o business mbo kalamo ngo woro la ne bora kan dadu Musa Jawara ka kula wasro munum bora ni Musa Jawara ka anniversaire papier video yi munum bora no yo ta doro kana lebo jenatre galon jugo jefens na model be ya befo woro la ne bora kan dadu lay bora ci I bora yene rek clash ina ga clash damna ye clash flaga ne ma ci ga kila o me bide ga jugu Musa Jawara drome kele aka mali nan folo be chien otela Musa Jawara mo de voter ya mo shi ma voter Musa Jawara mais toi tu es bête mo kele ma voter Musa Jawara ibeka de Musa Jawara sigi na ya dénoncer ko Musa Jawara ta o ni ibeka ma Musa Jawara wuli ga boy ebe fanga mu nega sisa ni ibeka ma wuli ga boy bita ibeka de kele Musa Jawara mana na yere o amana na yere Musa Jawara kira zoengo pétrole ba oro babolo ali glomi glosso bari chama mabolo akara zoe e ma Musa Jawara blay mo de ablay nani ga jigi Musa Jawara la bitor tigiri kele e desale no ga ibeka de kele kini nyim bala Musa Jawara la e nyinde te bala ola Musa Jawara nanfolo mugu hali sini sogoma mugu a jensen mugu a kadi chogom na pétrole tere na idia jisma la do gana fere bamako ko pétrole do na idia Musa Jawara jisma la do gana fere ko pétrole do wa foy papa ka te bola chou te bola o danga de o te passé ya chou te bola ima famu ba me boy mena nan gana mena mi Rasijal ko manga tambal mo aw ya odona Rasijal bora ay video doke femi karamo befo ka affaire ay video doke avant karamo befo atale kasola karamo befo atale garda villa folom atale garda villa Rasijal video doke abole ka karamo befo laje o bolen ko e odona signa ay video warge no kuna shini ay video warge video nun kono pour que yere ka do Rasijal danga de Rasijal nyengo de Rasijal asidi de Rasijal te mo nyana may ne ni fo yer nongo bela jeli ibe denchani iba be jugo bala afa borana sirai
ni ɲamɔgɔ den wɛrɛ tɛ hali ni ɲamɔgɔ den don I b'a fa ɲini ka dɔn parce que halala den I fa ye ɲumankɛla den e tɛ se ka juguya c'est pas possible. Razi Jali fa n'o ye général Oudi Diallo ye général Oudi Diallo a tun bɛ Musa Tarawele kɛrɛfɛ yan a wolofa n'o ye Oudi Diallo ye Oudi Diallo ye jɔn ye a fana tun ye ɲɛngo den ye tan Razi Jali mɛna dɛ mais n b'i jigin de pièce par pièce bi tɛrɛ seli bɛ tɛmɛ ne bɔra k'a fɔ Razi Jali ma n ko Razi Jali minɛna musoko la a taara fɔ dabaya kuma min fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ Razi Jali bɛ fɛ k'a fɔ k'ale ma minɛ musoko la o tɛ problème ye o tɛ problème ye ne de y'a fɔ wa ne bɛ bɔ n'a prévu de ye ka na parce que e ɲɔgɔnna jatɔ den a tɛ yen yanni i ka jatɔ ko kuma fɔ da mɔgɔ wɛrɛ la e ɲɔgɔnna jatɔ den ma wolo Razi Jali I bɔra I ko k'i tɛ video lajɛ mais I bɔra ne ye kuma o kuma fɔ n ka o donna video la I bɔra I nana kuma bɛɛ fɔ ne t'a dɔn I tɛ video lajɛ mais n t'a dɔn I y'a mɛn cogo min na dɛ I asidi den mais n bɛna yira u la n ko a ŋanikɛ de man ɲi mɔgɔ jugu don an bɛna ye cogo di n balimaw o don na karamɔgɔ bɛɛ fɔ n'o ye kunna sini je pense que samedi je pense que kunna sini karamɔgɔ bɛɛ fɔ u y'a minɛ u y'a bila bilali kɛlen o dugusajɛ o tun ye kunu ye kunu mardi lundi mardi karamɔgɔ bɛɛ fɔ bilalen jugement tun b'a bolo mardi après midi jugement tun b'a bolo après midi mais an bɛna mun ye an bɛna mun de ye sisan avocat taara karamɔgɔ bɛɛ fɔ yɛrɛ ni juge ma ɲɔgɔn ye dɛ ani juge ma ɲɔgɔn ye avocat de taara ɔ dangaden ninnu ka mɔgɔw o fana taara o bɛ na ni mun de ye sisan u fana ka mɔgɔw taara mais u bɛ na ni mun de ye u ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ procureur ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ko nin ye affaire bizarre ye mais k'ale b'a di juge ma juge min bɛ enquête kɛ o k'a dɔn dossier dilen o juge ma juge bɛna mun fɔ ko non k'ale obligé don ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ minɛ ko barisa ko affaire nana réseaux sociaux sanfɛ k'ale b'o ko ɲɛɲini k'o ko ɲɛdɔn k'ale b'o ko ɲɛɲini k'o ko ɲɛdɔn parce que on sait il y a des gens qui ont derrière ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ détruit mais non o tɛ passé juge ko k'ale b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ko bon an nana avocat ɲininka bon plan ye mun ye u ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ k'a ye viol kɛ i n'a fɔ Razi Jali de nin fɔ k'a ye viol kɛ a ye agression sexuelle o prévu o daluya o ma sɔrɔ u m'a fɔ k'a ye arnaque ya o fana ma sɔrɔ komi karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma kalan a tɛ tubabukan dɔn a t'a dɔn fɛn min don u nana bila ka mun kɛ u ko k'i bɛ nin denni dɔn a ko k'a b'a dɔn k'i mun don ko n ka sunkuru don k'aw jɛra ko awɔ ko an jɛra an y'an da y'an diya u bɛna mun wɛrɛ fɔ sisan ko bon ko agression sexuelle tɛ ko viol tɛ ko min don sisan ko détournement de mineur u ye Razi Jali bɔra ka dabadenya kan min fɔ agression sexuelle u y'o jigin ka bɔ yen viol u y'o jigin ka bɔ yen ko bon k'u k'a fɔ ko détournement de mineur a bɔra min parce que n'i ye Razi Jali ka kuma bɛɛ lajɛ a ka kuma bɛɛ lajɛlen n'i y'a ka kuma bɛɛ lajɛ a b'a fɔ a terikɛ ye sɔrɔsiw ye a terikɛ ye juge ye a terikɛ ye procureur ye nanfigi den fila tɛ tɛmɛ kan ou Bamakɔ ni n'a ye ko nin kɛ dɔrɔn a b'a ko wa ko n b'i wele justice la ne n fa nin ba e bɛ ka ɲinɛ de Razi Jali e hakili la ko Suala ka affaire a bɛ bila a tɛ bila dɛ parce que i ye nkalon da Suala la an bɔra bɛɛ kalama Suala ba bannen Ala ka hinɛ musokɔrɔba la Razi Jali kɛla a mɛn ko Suala ba banna o y'a sɔrɔ Suala ko minnu ye nkalon da ale la k'u ko k'a ka taa plainte do communicati la k'ale Suala bɛ ko affaire ma ban ale Suala bɛ taa plainte do communicati la Suala o fɔ k'ale bɛ taa plainte do communicati la o fɔra Razi Jali yɛrɛ la a siranna a ja tigɛra a bɛ diɲɛ bɛɛ wele o affaire nana kɛ ten Suala ba nana ban Ala ka hinɛ musokɔrɔba la a ba bannen Razi Jali y'i profité a y'a profité k'a bɛ taa yafa deli kana lajɛ Fugaridenba k'a bɛ taa yafa deli Suala ba fɛ a tɛ se ka fɔ Bubula bɛ balo la Bubula danni de pari mankan don
Bubula ma wuli ka taa dɛ kɛlɛba aw b'a dɔn jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka di Bubula ye mais Bubula ma wuli ka taa dɛ Arasi Jali de ye Bubula wele ka Bubula deli ko Bubula ka da ale kan k'a ka profiter ka taa yafa deli Suala fɛ parce que a ye nkalon min da Suala la n kalila n ka tugan na Bubula bɛ yen Bubula b'a dɔn ko Dani bɔra ni affaire kalama cogo di ko Bubula ka taa terrain sanfɛla la ye fɔlɔ k'o bɛ cogo di Bubula ka taa Suala ta en touche la ko Arasi Jali bɛ fɛ ka na foli kɛ ka journaliste wele ko Bubula ka journaliste dɔ wele k'o tugu ale kɔ a kana pour que a bɛ yafa deli cogo min na Arasi Jali nana mun fɔ o la o folikɛyɔrɔ la k'u kɔrɔkɛ u fa u bɛnkɛ u tɔntɔ u mamuso ko Bubula ko y'a wele ko a ko n dɔgɔ k'a ka di n ye Suala ba bana i ka taga foli kɛ k'a bɛ bɛn ɲini ani Suala tɛ tiɲɛ tɛ dɛ Arasi Jali yɛrɛ ka ko la ɲininen don ale de ye Bubula wele Bubula ma sara bɛ yen a tulo bɛ Dani mankan na ale de ye Bubula wele k'u ka taa ko nin ye occasion ye o y'a sɔrɔ Suala ko in bɛ lawuli a bɛ taa plainte don communiqué la n'o de don parce que Suala tigɛlen don a kan Arasi Jali ye nkalon min da la o tɛ an bɛna bɔ mun kalama Arasi Jali kelen Asetu wa ɲɔgɔnna nɔgɔlen den tɛ yen Arasi Jali ɲɔgɔnna nɔgɔlen den bilahi a tɛ yen Asetu kelen ani Arasi Jali kelen kaso kɛ fo ka taa fɔ ko Asetu bɔra ka tila ka don kaso la tuguni Asetu ni Arasi Jali ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la bilen Arasi Jali bɛ Asetu wele a ma sɔn Asetu t'a répond mun b'a kunkolo la Arasi Jali bɛ mun fɔ kaso kɔnɔ ne ma perese Arasi Jali ma dɛ a bɛ mun fɔ kaso kɔnɔ Arasi Jali ko n'ale bɔra a bɛ Asetu de furu k'ale bɛ Asetu ale nana Suala bi tɔgɔ tiɲɛ o seraw bɛ ne bolo dɛ o vocalu n'o fɛnw bɛɛ bi yan ne ma perese dɛ k'ale bɛ Asetu de furu Arasi Jali ka rêve de ye nin ye a jurɔmuso ko a y'o sɔrɔ a fa la a fa fana tun bɛ ten de Udi Jalo tun bɛ ten gendarme général Udi Jalo o denkɛ de ta tiɲɛ tɔgɔ filɛ nin ye Arasi Jali ko k'ale bɛ Asetu furu a ɲɔgɔnna jatɔ wa a terikɛ muso hali a fa somɔgɔw muso a b'a ta la so ma Arasi Jali n balimaw Arasi Jali bɛna mun kɛ komi ani Malika bɛnnen don a kan u bɛnnen don a kan o y'a sɔrɔ Arasi Jali ye bɛɛ fɔ fitinin a y'a piéger kumaw la ka caya a ye bɛɛ fɔ piéger kumaw la o de kama n'i nana Arasi Jali ka kuma lamɛn a b'a fɔ ko samedi ko n bɛ na donc affaire dira juge ma dɔwɛrɛ tɛ yen e bɛ baara kɛ ne b'a don maliyɛn kunkolo la ko nin jogo de bɛ bɛɛ fɔ la n b'a fɔ maliyɛnw ye ko bɛɛ fɔ ye jatɔ ye bɛɛ fɔ ye binganikɛla ye bɛɛ fɔ bɛ tani nɔ Arasi Jali ka action filɛ k'a bɛ t'o fɔ radio kan a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ko jeudi k'aw bɛ na mɛn ko Mali bɛ ka tan on s'en fout on s'en bat les couilles tu vois non parce que an b'a dɔn o y'a ye a b'a fɔ bon aw bɛ baara kɛ duguma ne bɛ yɛlɛ radio kan ne b'a fɔ ne bɛ gosili kɛ radio sanfɛ ka don mɔgɔw kunkolo la n ka tɛ passé a tɛ passé a bɛna ni mun ye ko sentinelle Arasi Jali a y'a fɔ Arasi Jali k'a bɛ sentinelle ko kuma min na ko sentinelle k'ale ye sentinelle k'ale ka groupe sentinelle k'a ka woloba kama k'a ni sentinelle k'a na récépissé ka bɔ parce que récépissé ni photocopie bɛ ne bolo Arasi Jali tɛ sentinelle ye groupe t'a bolo sentinelle a bɛ ka balo sentinelle mɔgɔw la olu yɛrɛ b'a convoqué bientôt Arasi Jali ye groupe min ci mɔgɔ dama min Arasi Jali ka groupe laden dama min ka vocali bɛ ne bolo yan a ka ca dɛ olu min bɛ ne wele jogo min bɛ Arasi Jali la jogo min bɛ Arasi Jali la a ye groupe natabaden bɛ Arasi Jali yira u la sisan n b'a yira u la dɔɔni jogo min b'a la Arasi Jali la den modèle min don ɲɛngo den min don natabaden min don wari ɲinina den min don jamanajɔ den tɛ nanfigi den min don ne Dani de b'a dɔn bilahi ni ne ko wa k'ale ka muso ko ni m'a lebu diɲɛ kɔnɔ Ala kana barika don na ni Arasi Jali n b'a lebu mais n tɛ fɔ sunkalo ka ban n bɛ nin lebu n bɛ nin lebu diɲɛ kɔnɔ fo k'aw saba ko non ko Dani ye mɔgɔ sugu jumɛn ne tilara nin na de pewu Udi Jalo denkɛ Arasi Jali ne tilara la de Saraka den Arasi Jali ne tilara la de Asidi den Arasi Jali ne tilara nin na de ɲɛngo den Arasi Jali ne tilara nin na de ne tilara nin na pewu ni ma malo Ala kana barika don na n bɛ nin malo n bɛ nin malo ni sunkalo banna ni ko ko muso ko t'ale sɔn ye Ala a ma dɔn de a ko a ka kuma la kuma ninnu mɛna de toute façon an ka taga
on a vidéo minge ay vidéo minge anga vidéo iname anga vidéo iname metla kana tra kuma mi fa groupe kono ametla ka do vocal fene la ay vidéo minge folo anga ta vidéo là c'est très important anga ta là balmage kuma do fo o ma ben madoma wa kuma kelen apena madoma komi mo hakilna kira fly doko kan tu kan ka fo nga doko kan tu man ka fo ambora felo kalama kunu ya réseaux sociaux fana kan comme nete vidéo lajé personnellement nete vidéo lajé bebo dona moi je perds pas mon temps ka fo Messi dobe ka kuma ya fait autant tenir bolo quoi franchement munu me n'entourage ayo gili to na de ni ngo kale te vidéo lajé kale ta ka temps perdu ko ka vidéo lajé mais ni ne vidéo lajé a kofela fla de bechi a kofela fla be bo nyona ni ne vidéo lajé mais maintenant anga ta falo anya me ka fo be fo tumbe kele do dina ko tondo be ko Malika wure côté ko nere Malika ka chide ni ni warbe Malika bolo Rajal be ane kuma anya me ko Malika be jagabola ko nere Malika ka chide ko me Malika ka barad no me kunu l'autre cas anka punya be folo sider mo ye munum be pumo ko kono ya munum be nanu be activité mene nyon fo abe sanchamambo mbulu dom kana bunya da sider mo ko nous on n'a pas besoin ka bunya de danga nene sider mo ko ene arasi jali jolé mba buruja sider mo ko nene ye dani yawi mba buruja otigi o enan figide ni moli ti don ne bi don no li ti don ne bi don c'est-à-dire mo don ne kane o enan figide ndi o escro dendi parce que nan figide mo jugu dendi mina yirila anga ta fe l'autre cas ko kuye sider ka mo yi neto sosolike donc oluni Malika olu be ɲɔgɔn jaabi mina na mɔgɔ bɛɛ fɔ taara don o jouer la y'anw ka tɔnden de ok ala Malien ni ne ko Sederi ani Malika ko li be ɲɔgɔn jaabi mina ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ taara don o jouer la aye karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka vidéo dɔ ta kana a delila ka baga Malika ka mɔgɔw ma don kelen pe mina kana vidéo kɛ ka da don anw ka kɛlɛ la a y'a ka vidéo ta kana Malika mɔgɔw de taara sɔrɔ ye ne yɛrɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ dɔn fitini k'a dɔn yɛrɛ ni cogo la o kɛra nin de Malika bɔra ko ni karamɔgɔ bɛɛ fɔ a donna ta a ka $1,000,000 sara ne welela ka kuma fɔ ne ɲɛnɛ a ka $1,000,000 ni $500 sara n welela ka kuma fɔ ne ɲɛnɛ n taara vidéo in lajɛ ka vidéo ɲini k'a ye mais ni nanfigi de hasidi de ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ nana do la alors que o taara baga cɛni sigilen ma o taara baga karamɔgɔ bɛɛ fɔ sigilen ma e bɛ n'i jɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ nana do anw ka kɛlɛ la u taara baga sigilen ma n k'o tɛ kɛ anw wulila ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ défense ta mais i b'a dɔn ni a bɛɛ ni ala ni kira cɛ ni ɲɔgɔnna ɲɛngo de asidi de a ma bange Rasi Jali a ɲɔgɔnna ɲɛngo de asidi de mɔgɔ jugu de a ma bange a général tɔw den filɛ u filɛ ministre ninnu ni fɛngɛw la mɔgɔ ye général kɛ a bɛɛ de a mɔgɔ ɲuman u denw filɛ ne a filɛ ministre Salifu a fa kun ye général de o a fa kun ye général ye a fa kun ye wala u filɛ nin ministre e fa mun ye kata i fa Udi Diallo de ma kɛ a ma mago de ɲɛ Udi Diallo ma mago ɲɛ dɛ n'a kun ye mago ɲɛ e kun tɛ kata billahi parce que Udi Diallo yɛrɛ kun ka jugu i n'a fɔ tan Musa Traoré y'ale bila kɛrɛfɛ de Musa Traoré Udi Diallo a y'a bila kɛrɛfɛ k'a mabɔ a la de ni ma nin mabɔna ma ye mɔgɔ juguden don o dogora wa d'accord ka hakili min kana o ye ka jamanadenw sɔn miiri la tuma min na jamanadenw mago bɛ ko dɔ fɛrɛ la Malien Rasi Jali ko sentinelle ko li tagabolo to ye a y'a fɔ Rasi Jali k'a ka ba kama k'a kana ni sentinelle yɛrɛ ye groupe jumɛn ye sentinelle mɔgɔw bɛ yen
ali sini à présent o ye cardio Laiko Traoré o denkɛ Traoré o de ye Sentinelle président ye olu de ka récépissé b'u bolo Arasi Jali bɔlen kaso la Arasi Jali y'olu lasigi o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ a bɔlen kaso la a y'olu lasigi ko oli k'ale ni oli tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ko Arasi Jali ko Arasi Jali ko mun a y'o jɔ n bɛna a taara mouvement dɔ sigi a y'oli janfa a y'o Sentinelle mɔgɔw janfa a y'o jɔ o tɛ a y'oli janfa maintenant a ye mouvement min sigira voilà Arasi Jali a ye mouvement min sigi ko a bɔlen kaso la han Sentinelle min ye fɛn min olu ye fɛn bɛɛ kɛ a bɔlen kaso la a taara mouvement min sigi mouvement de tɔgɔ kan ko Arasi Jali o mouvement de tɔgɔ filɛ a bɔli na sa bɔli na a bɛ mɔgɔ vidéo ka mɔgɔ dumɔgɔ ale moi j'aime pas ça tu vois kan ko Arasi Jali voilà aw ɲɛ b'a la o vidéo yi nin fɛn in b'a ka page kan an ko Arasi Jali a ye Sentinelle mɔgɔw janfa kana don ninnu na olu fana ye wariw d'a ma XRL la olu ye wariw d'a ma olu ye nafolow bɔ ka nafolow d'a ma k'a ka carte dilan carte tun bɛ dilan 10 euros 1000 400 Bamako hali sini Arasi Jali y'i kɛ o wari bɛɛ lajɛlen na 60 ani kɔ a y'a k'a bɛɛ lajɛlen na a ka sunkuru dɔ tun bɛ yen o tun ye o trésorier hali sini ɲamɔgɔden ye wari dun ɲamɔgɔden a ye wari dun a ma se ka bɔ n'a ye bilahi comme mouvement an ko Arasi Jali nin créera le 1er août 2019 nin créera o don an ko Arasi Jali mais bi a b'a dɔn taga wɛrɛ tɛ yen a b'a fɔ mɔgɔw ye k'ale ye Sentinelle tɛ dɛ Sentinelle mɔgɔ Arasi Jali n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ Sentinelle mɔgɔ n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ wallahi Sentinelle mɔgɔ caman de ka vocal bɛ ne kun yan u ka président a y'a kɛ to n b'a lajɛ n'i ye Sentinelle président yɛrɛ sɔrɔ n b'a lajɛ quoi n b'a lajɛ ni sera ka sɔrɔ a y'a kɛ to n b'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ n b'a lajɛ ni sera ka sɔrɔ o don n b'a wele n'i y'a sɔrɔ Allah maintenant voilà n b'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ n b'a wele Salam alaikum. Oui, allô? Ouais, salam alaikum. Walaikum salam. Traoré doa. Walaikum salam. Awa Traoré do. Ok, bon comme tambate, me fait k'i ɲininka dakuruɲɛ fila. Komi aw ni Arasi Jali de tun bɛ tɔn kelen na ko Sentinelle. Bon komi Arasi Jali a bɔ o bɔ a b'a fɔ mɔgɔw ye k'ale ye Sentinelle ɲɛmɔgɔ ye ale ka tɔn o ye Sentinelle ye an bɛ fɛ ka dɔn Sentinelle ko in komi e y'a président ye an bɛ fɛ ka dɔn a bɛ cogo di. Bon Sentinelle créé don ne ni Arasi Jali de ye Sentinelle sigi hakilina bɔra ale la tɔgɔ bɔra ale la bon komi i yɛrɛ b'a kalama an ye sɔrɔla ko kɛlɛ kɛra ka don fo kaso la a ko la a bɔlen ani hakilina wɛrɛw bɔra a fɛ a y'a yira k'a fɔ tɔn kɔnɔna la a man d'ale ka baara kɛ ni mɔgɔ hakilinata ye a ka d'a ka baara kɛ n'a yɛrɛ hakilinata ye an ko bɔ tɔn na ne yɛrɛ ko a ma tɔn na o fili de ka bon kosɛbɛ n'i tugura mɔgɔninfin kɔ ne mɔgɔninfin filila i bɛ fili anw bɛ tugu hakilina de kɔ anw tɛ tugu mɔgɔ kɔ donc a fana y'a yira k'a fɔ ale fana tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bolo ale bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ hakilinata ye donc an farala ka bɔ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ wulila ne ni n ka chargé de communication ani n ka secrétaire général an wulila an ye papier kow boliboli kɛ parce que papier tun t'a la an wulila ala barika la an ye papier kow boliboli kɛ an ye papier bɛɛ sɔrɔ récépissé an y'an ka récépissé sɔrɔ Sentinelle peuple anw yamaruyalen don ka a tɔgɔ la baara anw ne Sentinelle peuple ale k'a ka tɔn tɔgɔ a ye tɔn min sigi tɔn tɔgɔ ko mouvement Arasi Jali mouvement Arasi Jali kɔfɛ a nana tɔn tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ ko voix de la sentinelle voix de la sentinelle
voix de la sentinelle conseil na mai mo chame ngole ka point o arazal ba fa fa na ko ta le peuple anga tondo re tibina ne ko rakula o arazal anga to utiliser ko don la ka ko lob na sama kosobe bo nyaay ka fo danier video rocket sentinelle mo ne ko sobe mo ba tama ma nga tona mo ba la kuga ya fa dani ma dani mbota nyedo ayu toro we ko ne betani nga numéro do on te tani nga numéro do me geleya ne sera ka la toro nga la kuna ko ni ka fa ka fo on era jalti ton tele azan ga ton de ko voix de la sentinelle mais muna arasi jal ba fa ko sentinelle peuple ko ya le ka toy la ka ton toy mais aw duralen do ko arasi jal convoqué ou ne mami ma fo ko tiya tiga so an ali kike ba mbulu mo mi to ko no registre tanto ko ne président ne to ko jigile ko trawre jigole ke ko ta zial ba ko jigi sa ko ani nga sa de communication ba ko dara boire o sabare to be registre tanto o mate ala kale law ko sobe mami ma fo ko tiya ya se merci le fo ta ka ta la mo ba bon naw yo mo ko ton ka to ta ka yala nay ka waru mine nay ka ordinateur mine nay o ga nga plenty do tigika aba ko ton to ko yala ko to che aw plenty do atiga parce que on a récipicé do wa ay mo bla ka kuma nay e ba kala jamana ko na fana la mo si ga fo ka usaf mo do la ka giringa manikin turu o fana che ma bla ka kuma nay pour que ako ke wale ndabla mais anya jusqu'à présent avec a continuer à faire aba ali arasidal ba fa ka vocal de la kay war basoro o do na ngoro dume kunu marde kay war soro ko waru dirama na fulu dirama kayo soro sentinelle to la awo bo obe ali o fili be ko so parce que na fi to na mo cha be fili la ko la parce que tan ba lu ko fe parce que do kono ka fo ko o wa ka ma ka fo ko la kala ko na ba ko ka karantal parce que pari ba donc ani la ko fili ko iga termai Yo de Natango, Taniga vidéo qu'on fait. Quand il y a un cas, on a dit une dernière fois. À la paraquenne, à vous prenez à voix de la sentinelle, on va parler d'un gars parce qu'on a fait une tourtienne, on va faire ça, on a fait avec un problème, on a impliqué un problème. Donc, on aussi, c'est que là, sera fait. Mais si on a la tige, si on a la tige. N'anga ta sare ka kuma no cho ko la meta sare ka kuma no. Abela ba sharama parce que na sentinelle bla mbal na sentinelle bla mo chite dorome kelen dama. Donc abela ba shara de ma. Voilà, on a mis à comment pour une dernière fois parce que on a mis à comment une dernière fois parce que on a que trop c'est que de là quand on non donc ko be ma c'est que charia ma problème mais on a mis à comment pour une dernière fois à ka bara que la sentinelle toy à ka voix de la sentinelle on a papier de bambou on met émission on a activité OK on y a barré une anta toy merci à faut pas que c'est voilà ni on a voilà ka parce que la robe na abna gele merci beaucoup on a quand wuli pour moi tamé tani wuli to na mo ni tendo mo timin do akula chama re timina ko ko re do re timina kula ko ne te nyina kula ko re bonne ka sa ni anya soro le o jia be anya soro ni anya soro le nga nya dona kaban la ala sona ni ko nya dona kaban mo buta utawra anu dongoro do ni kula ni ko nya soro la ala sona ala ka nya ka dama merci beaucoup merci ala ka ko nya mbalima o aw bora ayala me ni ne sentinelle peuple o président de ni arasijali e zoe abaka balo nunu koka wa nyama dendo vokalu bene ku nawe la me aw kungolo ba ufunu arasijali ko de la billahi me madigala awolo fa no ku e général Oudoué Diallo e o fana ku metandi mais ne Clara Petini na ne dani de Clara la nte journaliste nte avocat mais men nge ka journaliste to la di dien kono mbake kanike ka mali journal su mbula di billahi adabala be banela ale ba nyini worom na hotel ne ka kala ale mako jugu daba de inte ka tisigera so akibe be photo ko chion otewa d'accord comme arasab na fengala angata akote ko debi ala ka dan ale te malika don kabi ala ka da ale ni malika ma nyoy arasijali en befo ale de en befo ay ni bela jelen fo mais angata ka vocal la maintenant vocal là maintenant
maintenant parce que ni ɲɔgɔnna den danga demodeli ninnu de caman bɛ Mali kɔnɔ nin den danga demodeli ni caman i b'a dɔn Mali ka t'o kalama dɛ kana o ye ka jamanadenw sɔn miiri la tuma min na jamanadenw mago bɛ ko dɔ fɛrɛ la nka Ala m'anw da an k'an da fa dɔ ba la walima an k'an da fa dɔ fa la ko tɔgɔ ye Malika ko tɔgɔ ye CDR ko Ala k'an kisi o ma bɛɛ fɔ tora to ko de la donc ko nana se o yɔrɔ la n tɛ don fɛn bɛɛ kɔnɔ dɛ bɛɛ fɔ ni ne cɛ nin ka kelen ye bɛɛ fɔ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ kalo 4 kan i b'a dɔn Malika t'o kalama dɛ i b'a dɔn CDR t'o kalama dɛ ne de ye bɛɛ fɔ bɔ Maliyɛnw hɔrɔnkolon den mankan filɛ a ko ta ko bɛɛ fɔ minɛna muso ko la muso jumɛn don jɔn ka plainte don k'ale de ye bɛɛ fɔ bɔ ne ye bɛɛ fɔ ɲininka nin ko la bɛɛ fɔ ye nin kuma fɔ ne ɲɛna Ala y'a kɛ connaissance dɔɔni bɛ bɛɛ la fɔ ni jɔlen tɛ ko la connaissance min bɛ ne la Ala ka telila ka ciden ye ne ka mɔgɔ dɔ ye ne wele direct a kɛlen Arasi Jali ka video ye mɔgɔba don kan wa gendarme don a ye ne wele a ko Dani ko mais ko Arasi Jali ye modi ye han fɛn min bɛ ni Ala cɛ ne ko cogo di tan a ko n y'a ka video lajɛ a ko bɛɛ fɔ delila ka minɛ musoko la ko gendarmerie la k'ale de ye bɛɛ fɔ bɔ a ko non a ko Arasi Jali ye modi ye ne ko cogo di tan n ko mais Arasi Jali ye nin fɔ dɛ a ko tiɲɛ tɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ fɔ ko ne ma k'ale gendarme de photo ta rayon dɔ la digo ka rayon na ko gendarme y'ale minɛ k'ale wele wagati bɛɛ u tun b'ale bila tan ni ka segin na a ka téléphone n'a ka fɛnw nɔfɛ ka vérifier digo ka fɛn nɔfɛ o don a ko nin don u yɛrɛ sigilen dɔ bɛɛ fɔ sigilen dɔ ale de ka bere kɔnɔ k'olu tun b'a sɛgɛn dɔrɔn de komi a ma taa musoko la k'a ye polisiw de photo ta k'ale ko k'olu k'a ma ko dɔgɔ bon i bɛ nin dabila ka to ka baga ka agent photo ta k'a dabila o de kɛra Arasi Jali taara Arasi Jali nana bɛn n'o ye a ko ani bɛɛ fɔ yɛrɛ ni Arasi Jali sigilen ale ka bere kɔnɔ ale y'u photo ta ka tila ka filmer mais ko Arasi Jali ko non ko minɛna musoko la ko o bɛ kalo 4 bɔ ko tiɲɛ tɛ k'a bɛ kalo 7 bɔ bi ko musoko yɛrɛ tɛ musoko affaire tɛ k'a nana nin dɔrɔn de la ko mais ko a yɛrɛ ko ta ko nin cɛnin ye dangaden ha ko nin cɛnin de ye dangaden bilahi mais min ye ne dabala ban bɛɛ fɔ ye nin kuma fɔ ne ɲɛna mais effectivement ne ka mɔgɔ in fana ye ne wele ka nin kuma fɔ ne ɲɛna ani bɛɛ fɔ ta bɛɛ kɛra kelen bɛɛ fɔ k'ale ye photo de ta komi denmisɛnnin don ale ye agent photo ta mais o fana nana fɔ ne ɲɛna ta mais Arasi Jali ko non ko muso ko k'ale taara ne y'a dɔn ko Arasi Jali ne t'a dɔn min b'a nin bɛɛ fɔ cɛ dɛ mais a ye complot dilan bɛɛ fɔ ka depuis bi tɛ mais a tɛ se mais Arasi Jali bɛ jigin dingɛ kɔnɔ Mali la Ala nin bɛ jigin dingɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ non asididen nin ye min kɛ kaso la kaso kɔnɔ ni ne bɔra n'o ye don o don ni Arasi Jali kelen ni ne ye kaye ta ka sɛbɛn kaye kɔnɔ ka sɛbɛn kaye kɔnɔna la ko kasoladenw u ni téléphone bɛ yan o man kan kuma wa yɛrɛ tɛ ko dɛ nɔgɔlen denba kaso kɔnɔ a tɛ ko bilahi k'a ka kala woloba la n'a tun bɛ ko a tun bɛ se ka tile 7 kɛ une semaine kɛ ji tɛ d'a kun a kun Arasi Jali donna kaso la ani sisan wallahi ɲimi de donna a kunkolo la ɲimi sinon ne ye kow ɲɛɲini dɛ ne tilara nin na de nin ye min kɛ a b'a ko musoko tɛ sunkalo bɛ ban Ala ka sunkalo ban a m'o fɔ a ye nin nkalon min tigɛ sisan wallahi nin fɔra ne ye tiɲɛ tɛ o tɛ tiɲɛ mais ni nin ko k'a bɛ nkalon da i la ne y'a f'i ye n ko Arasi Jali ni i ɲɛmɔgɔden ju ka misɛn o la ne y'a f'i ye dɛ i fa de y'i kɛ fantanden ne y'a dɔn ko barika de t'i la sinon général den tɛ se ka kɛ tan général den tɛ se ka kɛ ɲɛngoden ye tan général den tɛ se ka kɛ i fa tɛ se ka mɔgɔw tɔɲɔ ko wayi ko Ala tun bɛ barika don i la o tɛ se ka kɛ o e fa y'a si kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ Udi Jalo ka si kɛ ɲɛngodenya la ko Ala bɛ barika don i la o tɛ se ka kɛ e min ye sarakaden filɛ communiqué kɔnɔ Lafiyabugu ni Hamdalayi ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ yen nɔ i bɛ sarakadenya dɔrɔn de la an ka bɔ yen an ka na Arasi Jali lamɛn komi fɛngɛ bɛna se n bɛ video in b'a panpan an ka Arasi Jali lamɛn Ala
fɛngɛ bɛ caya sinon an ka lamɛn a ye Rasi Jali lamɛn. O ye dɔrɔn basi t'anw kɔni na fiɲɛ duman bɛ ka ci Bamakɔ bɛɛ kulo ma dalen don ni ma fili bɛɛ labɛnnen don k'an kɔnɔ jeudi bɛɛ labɛnnen don k'an kunbɛn jeudi mɔgɔ caman y'an wele jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko Rasi Jali k'i ye kuma dɔ fɔ ko siga min donna an na ko siga ye i ye mɔgɔ min ka kuma fɔ o bilala a taara ka so o tun ye kunu ye nka bi a bɛ Bamakɔ kasobonba la a tigilamɔgɔ ko ma k'a fa n'a ba kɔfɛ ni mɔgɔ kan ka sujuru bi adamaden ɲɔgɔn ye bɛɛ fɔ y'a fɔ n ye k'a bɛ sujuru bi ɲɛ. Ok a y'a lamɛn dɛ ko bɛɛ pɛrɛnnen don ko k'ale kɔnɔ sini arajo sanfɛ e ɲɛmɔgɔ den e bɔ ko joli kɛ arajo sanfɛ an ka mun b'i ka arajo sanfɛla la e kafiri den e mun kɛ arajo sanfɛ e sera ka mun mago ɲɛ arajo sanfɛ an ka mun b'i ka arajo sanfɛla la a ko bɛɛ fɔ ko mɔgɔw y'a wele a taara nin de fɔ groupe kɔnɔ han mais a t'a dɔn ko nin vocal bɛ ne bolo ko mɔgɔw y'a wele a ye nin vocal in kɛ kunun de ko mɔgɔw y'a wele k'a fɔ ko bɛɛ fɔ a ye kuma min fɔ ko mais ko bɛɛ fɔ bilara a ko kun ye kunun ye ko mais ko bi ko bɛɛ fɔ déféré ko ka taa kasobonba la nin ŋaniya ma ɲi dɛ ko bɛɛ fɔ ko a ma ko k'a fa n'a ba bɔlen kɔ a la ko bɛɛ fɔ ko bɛɛ fɔ ko Rasi Jali ma Rasi Jali ne fa ni ba bɔlen kɔfɛ la bɛɛ fɔ n bɛ sujuru bi e ye n bɛ sujuru bi mɔgɔ ye denmisɛnniya la fɛn bɛɛ bɛ yen o vokalini de bɛɛ fɔ ka kuma vokalini dɛ o de bɛ Rasi Jali bolo wa a y'a fu fila ni ɲɔgɔn cɛ ou a y'a enregistré o de b'a bolo dɛ k'a bɛ t'o de gestionner n'o s'en bat les couilles e ye hɔrɔnkolon den ni bɛɛ fɔ y'o fɛ yen a y'o f'i ye hɔrɔnkolon den bɛɛ fɔ ma dɔwɛrɛ f'i ye o mɔgɔ si ma bɛɛ fɔ kumakan mɛn ko bɛɛ fɔ ka nin fɔ Rasi Jali ma e de ye cɛnin to k'i b'a kɛlɛ wa n b'i kɛlɛ ni b'i malo i b'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ den e ye Rasi Jali n b'i malo e n b'i malo diɲɛ kɔnɔ ne ta tɛ k'a fɔ ko n b'a kɛ ka bila dɛ n b'e malo de e dabali bɛ ban yɔrɔ ne tɛ mais n b'e malo ni min malo i b'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ den e préparé dɛ sinon n b'i malo wallahi n b'i malo danni ko ten n t'i bila dɛ n b'i malo bɛɛ fɔ k'aw fɔ aw b'a jateminɛ sini a bɛna vocal min je bɛɛ fɔ b'a fɔ Rasi Jali ne fa ni ne ba bɔlen kɔ a la ne fa ni ne ba bɔlen kɔ a la ne bɛ sujuru bi mɔgɔ ye ne danni b'a bi Rasi Jali n b'a bi Rasi ba ci ni n b'a bi silamɛya tɛ dɛ parce que o ye Mamadu ye hali n b'o bi o ye Mamadu ye mais diɲɛlatigɛ sujuru n b'a bi Rasi ba ci o ye kojugu ye ni bɛɛ fɔ y'o fɛ yen dɛ mais e saraka den hasidi den e ko fɔ i k'o bɛɛ fɔ ye ni kɛlɛ ale bɛ n fa ni ba e ala ɛri bɛna ɲini ka se walayi i jɔ n mago b'a ka sɔn dɔ la aw b'a lamɛn ko cɛ ye hasidi den ye aw b'a lamɛn mais an ka taga fɛ tan mais bɛɛ fɔ bɛ kasobonba la bi jeudi don vision du peuple aw kana jɛ dɛ aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ jeudi don vision du peuple an kana jɛ e ɲa bɔ e ka vision du peuple wo e ka mun wo e asidi den wololen e tɛ mɔgɔ de tatɔla ye f'i k'o lajigin wa i y'a kɛ mɔgɔ la denmisɛnnin fitinin i b'a mɔntan na o kɛra ɲɛna i ni siri ka da o ko wa i ko non o y'a sɔrɔ a ma suwa a ma bɔ mais Rasi Jali ni m'i la kegunya Bamakɔ i k'a fɔ ko tu ɲɛmɔgɔ den tatɔ filɛ ne danni b'e la kegunya Bamakɔ n b'i la kegunya Bamakɔ e Rasi Jali ne b'i la kegunya belebele de Paris n b'i la kegunya Bamakɔ ni m'i la kegunya i b'a ko tu ɲamaden ne danni ko ten n b'i la suwa ni suwalen tɛ ni fa y'i janfa k'i kɛ ɲamaden k'i bila i fa y'a si kɛ ɲɛngodenya la Udi Jalo a y'a si kɛ ɲɛngodenya la e fana tɛna k'i bɛ si kɛ ɲɛngodenya la anw ɲɛna nɔ i bɛ si kɛ juguyadenya la anw ɲɛna an ka taga a y'a lamɛn yan a ye nin lamɛn e ala n ko a y'a lamɛn ba ye. kulomajɔ Rasi Jali fa nin tɛ a ba nin tɛ nkalon dalen a la k'a fɔ ko walimuso o tɛ nka walimuso min don ne yɛrɛ b'a cɛ dɛmɛ a ka bɔ ka kuma jeudi. merci mais a ko k'ale tɛ video lajɛ mais nin kuma a ka muso ko kuma ne de y'a fɔ yan mais Rasi Jali ko k'ale tɛ video lajɛ mais ne de y'a ka muso ko kuma fɔ yan mais a ko walimuso min don k'ale b'a cɛ dɛmɛ e Rasi Jali e fa ni ba ala ka sunkalo ba ni muso ko kuma ala ka sunkalo ba Rasi Jali ala ka sunkalo ba
parce que ni muso kuma in tɛgɛ ni sunkalo kɔnɔ ala ka sunkalo ban an ka taga fɛ ko téléphone ko de bɛ na aw ko aw ye sentinelle Rasjal kanubaga ye min b'aw sentinelle président bɔra sa k'i tɛ sentinelle ye i t'u ka tɔnniya i nana tɔn sigi ko arasi ko visionner Mali n t'a dɔn i bolo ko ɲamɔgɔden tɔn i y'o tɔn sigi o ma marché let's go encore la bi ne da tɛ s'a ma nka coordinateur bɛ yen ko ne ninnu bɛ yen a bɛ million de bɔ bi donc e ka na ye ko min b'oli ka compte la bi k'ale da tɛ so ma ko coordinateur bɛ yen kɔnɔ bɛ yen k'a bɛ million bɔ bi mais wagati bɛɛ nin de bɛ delili la maa ɲɔgɔnna walahi ali Abdou b'a ka delili kɛ duguma mais ne k'a ye alimentaire delilikɛla den gerebuden wololen o tɛ e fa ka généraliya kɛra mun ye Mali kɔnɔ gerebudenya wa ko million ko bɛ million bɔ bi min b'oli ka compte la aw yɛrɛ tɛ tɔn barikalen o sentinelle le peuple ko tɛ dɛ i bɛ tɔn min na o tɔn in tɛ tɔn barikalen tɔn yɛrɛ gansan ka kesu yɛrɛ wari bɛɛ lajɛlen million kelen fantan den wololen a fɔ n ka wari ci ma a fɔ n ka 5 millions ci ma sinon anw filɛ nin ye ka dimi bɔ arasa la diɲɛ ɲɛfɛ anw filɛ ka dimi bɔ arasa la tɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko wa ko min b'oli ka compte la k'a bɛ 1 million bɔ saraka den 1 million ye mun ye ka 1 million n bɛ taa don guloki ni samara la dɔrɔn a banna ka tɛmɛ ni sen fila ye 1 million 1500 k'a b'o bɔ a t'o bɔ dɛ a ko a hakilila k'a b'o bɔ he ala aw barika bana diɲɛ kɔnɔ tɔn contre 1 million aw barika bana a y'a lamɛn mais son dɔ de bɛ yen parce que n bɛna aw jɔ n taa fɛn ɲini ka na lamɛn jɔnw bɛ ka fɔ ala ka si jɔ ka zedi kɔrɔ n'u bɛ jɔnw bɛ ka fɔ ala ka si jɔ ka zedi kɔrɔ sentinelle tɔndenw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ye kasabi a y'a kɛ to n'u bɛ téléphone feere clé USB feere mobile commande feere u y'u bolo Rasjal dun miniti 7 ko don bɛ ka kɛ an ka WhatsApp de kɔnɔ sisan ka bɔ an ka groupe WhatsApp foyi ma yɛlɛma kibaruyaw bɛ ka bila ko an ka groupe WhatsApp ko mɔgɔw y'a yɛlɛma voilà a ko kibaruya bɛ ka bila ko olu ka groupe WhatsApp ko mɔgɔw y'a yɛlɛma ala jɔn ne nana ta a ye fɛn sugu bɛɛ lajɛ o don na ne ye video kɛ a dugusajɛ Rasjal ye groupe kura créer ne y'a fɛn bɛɛ ta ka na publier n ko Rasjal ye groupe kura créer n ka groupe dɔ ni mɔgɔ ninnu n ko ayi non n ka tigɛ n ka danaya t'olu kan bilen a filɛ ka fɔ mais nin ko k'ale tɛ video lajɛ han mais a ye ne ka page lajɛ ale tɛ video lajɛ mais a ye ne ka page lajɛ a y'a dɔn cogo di ko ne nana ale ka WhatsApp fɛngɛw bila dangaden mais e tɛ video lajɛ ni e ye video lajɛ e fa su tun bɛ wuli ka sigi mais e tɛ video lajɛ n'i y'a ye ma video lajɛ mais mɛnna problème t'a la an ka lamɛn ko min yɛlɛmara donc que tout le monde soit imperturbable n'i bɛ jamanajɔ baara la fɛn bɛɛ bɛ fɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ nka ala k'an si jɔ ka jeudi nata kɔnɔ an bɛna ni code pénal de ye cɛ bɔngali na sa voilà ala ka si jɔ ka jeudi nata kɔnɔ k'ale bɛna ni code pénal ye o ye mun ye sari m'a fɔ aw ɲɛna a tun bɛ ka tan bɛɛ fɔ ka taa kaso la donc ale bɛna dɔrɔn code pénal sariya ye nin fɔ mais ala komi fɛngɛ ka surun sinon n b'a sariya ta sisan k'a d'i ma net ne danni n b'a sariya bɛɛ ta k'a d'i ma n b'a bɛɛ ta k'a d'i ma o tɛ passé o aw ka complot ça passe pas a tɛ passé bilahi a tɛ passé an ka taga fɛ ka juriste wele ka na mɔgɔ kan ka taa kaso la cogo min na escroquerie la viol la agression sexuelle la ala ka si jɔ ka jeudi nata kɔnɔ voilà a b'a faamu k'ale bɛ juriste wele ka na mɔgɔ bɛ taa kaso la cogo min na agression sexuelle la viol la arnaque mais ni si daluya t'a bolo k'a ye nin siya ɲɛ la k'a ye nin preuve k'a ye nin kelen ɲɛ la ni si daluya t'a bolo mais problème t'a la problème bɛ yɔrɔ min na i b'a k'i ba kama i b'a k'i Rasjal i ka galon minnu fɛngɛra mais n tɛ kuma fɔlɔ n tɛ kuma o ko la an ka taga fɛ dɔɔni vision du peuple bɛ kɛ tribunal de ye le tribunal de Dieu le tribunal de la sagesse vision du peuple bɛ kɛ hɛrɛ de ye sunkalo
maliyɛnw bɛna sunkalo hami ala ka sunkalo bɛɛ daminɛ alamisa ala k'an si jɔ ka jeudi kɔnɔ caman dusukun tɔɔrɔlen don dɛ a y'aw hakili sigi an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se santinɛli tɔn cɛ o cɛ b'a kɔnɔ an b'a dɔn aw engagelen don aw ŋaniya ani aw ka hakilina o de bɛ bonya anw ka tɔn kɔnɔ n'u bɛ telefɔniw feere clé USB feere mobili kɔmaniw feere u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka appareil fara ɲɔgɔn kan Rajal mago bɛ se fɛn o fɛn ma u nan'o d'an ma bi u bɛ tile kɔrɔ ko y'olu ka dɛmɛ ye santinɛli ka ɲɛtaga la o ye kelen ye filanan ko ne tulo b'an na coordinateur don an tilalen bi meeting na minnu taara olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan min sɔrɔla a ye kuma lamɛn dɛ kɛlɛ ye Rajal ko de ye caman ko Rajal bɛ sa i m'a ye foyi t'a da kɔnɔ karisaw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ye n diya ko k'o dɛmɛ kɛ Rasijali wa n'a y'a sigi a ka arajo la an bɛ mobili ko la an bɛ telefɔni ko la an bɛ nin ko la n'a y'a sigi arajo la dɔrɔn n bɛ mobili ko la deli ni deli mais e fa bɛ se ka kɛ général ye cogo di e ka tila ka na kɛ geribuden ye o de bɛ ne dabala ban donc o kɔrɔ ko barika de tun tɛ fa la ni barika tun bɛ fa la hali e fa terikɛw wallahi billahi hali Uludu Jalo terikɛw fila ɲɛnamaw bɛ yen dɛ mais fila nagasilen de ni ala ye fila nagasi e tɛ kɛ fɛn ye fo ka diɲɛ wuli sinon fila dakabana filaw bɛ yen Uludu Jalo filɛ nin Uludu Jalo a ka ko de banna diɲɛ kɔnɔ parce que a denkɛ in t'a bila mais ko da i kan Uludu Jalo a su bɛ wuli ka sigi Rasijali wallahi a su bɛ wuli ka sigi let's go jɔnw bɛ ka fɔ ala ka si jɔ ka jeudi kɔrɔ santinɛli tɔndenw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ye kasabi d'an ma k'an k'o kɛ taji sɔngɔ ye o kɛra bi an fa n'an ba minnu bɔra an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn à 9 minutes déjà an b'aw mais an bɛ na Rajal Malika n tɔgɔ kura kɛra o de ye Rajal Malika n'i ko k'i b'o ta dɔrɔn ye maliyɛn de ye o ye maliyɛn de ye Sénégal ka bɛ yen Burkina ka bɛ yen ŋɛɲɛ ye Malika de ye Malika ko ne yɛrɛ de ye Malika ye donc ko Malika yera dɛ an y'o de fɔ n ko n'an bɛ bugɔli kɛ a tɛ kɛ kunkolo kɛrɛ la dɛ a bɛ kɛ cɛmancɛ de la nka bɛɛ fɔ ale bɛ taa kuru da a y'a lamɛn dɛ ni min ko bɛɛ fɔ ko k'a fa n'a ba ko fɛ ko bɛɛ fɔ jigi ale ye e ala ni ŋaniya ma ɲi a ye nin kuma de fɔ a ka groupe kɔnɔ mais a ŋaniya de ma ɲi a y'a lajɛ a bɛna min souhaiter ni cɛnin ye a bɛna min ŋaniya ni bɛɛ fɔ ye a y'a lamɛn tellement que ŋaniya juguden don a nɔfɛmɔgɔw ye ŋaniya juguden ye a nɔfɛmɔgɔw wa u si tɛ don da la e tɛ se ka don da la o Rasijali ngi ne de bɛ ɲɔgɔn na hali ni ne ye mɔgɔ ni e ye ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ ni bɛ ɲɔgɔn na e ni i nɔfɛmɔgɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na wa i bɛ baara kɛ arajo so min na ko Pula ko Kapitali a directeur in b'a ɲini dɛ n b'a fɔ n'a m'i gɛn parce que e ɲɔgɔn na n'a m'i gɛn ni an bɛ ɲɔgɔn na dɛ i ka arajo so a directeur in b'a wele fɔlɔ k'an kangari da ye n'a m'i gɛn an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ni m'a classé fo ka taa ko diɲɛ banna i k'a fɔ ko tu ɲamɔgɔden tatɔ filɛ a directeur ni m'a classé ni a ma daminɛ n t'a classé ten fɔlɔ n bɛ kangari de da ye a k'i gɛn n'a m'i gɛn ka bɔ ni arajo so la classe b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ classe b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ye hali pigeni turu classe b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lamɛn a bɛna min souhaiter a y'a lamɛn hasididen ɲɛngoden mɔgɔ juguden a y'a lamɛn a y'a Rasijali lamɛn a y'a lamɛn cɛkɔrɔba min binna denmisɛnnin dɔw ka yirimajɔ misiri la a hakili b'a la kaso min dira a ma a si kaso hali n'o tɛ min dira a ma a ka gɛlɛn k'a fɔ k'a bɛ bɔ n'a ye bɛɛ fɔ bɛ bɔ nin na o b'a sɔrɔ a kɛra buwa ye voilà o b'a sɔrɔ a kɛra buwa ye voilà et viol voilà agression voilà ala k'a ɲɛ ka d'an ma merci ayo mɛ ni mun ye bɛɛ fɔ terikɛ ye bɛɛ fɔ kanuba a ko bɛɛ fɔ bɛ bɔ nin na ko a sɔrɔ ko kɛra buwa ye hasididen
Nyengo de mo jugu de ko asoro ko kera boye non la sera ntoi la tiga appeli do tiga planti ke galomi dari la no be boila de planti do la ke ala ni kira kama iga sigi ga planti do dani la planti do mbi deri ala ni kira kama iga planti na do communicati la asetuko a do communicati la la Taizoni la wole aga planti do communicati la ala ani kira kama ka do communicati la aga planti do communicati la dani de Paris. Ok, let's go. Mon comme nous avons commentaire là, arasa émission d'amena. Bon, on va aller là-bas. Comme affaire inga jangwa. Mais amenyona wallahi shwala baga planti do. Nyamugo demfo ite shwala bali. Kate planti do kasro. Shwala ma jayade fo shwala ga jayanya nga se lahara. Shwala be jayadi jaguya wa tribunali mi arasi jali bla. O tribunali kele o de be shwala jaya karasi jali datun jaguya. Parce que ne perevu ninga dalua de bokana. Wassalamu alaikum. Dani de Paris amenyona ciao ciao.